अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की पहली बुध और जुमेरात का एक ऐसा अमल कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत की हर हाजत आपकी पूरी कर देगा। ये ऐसा वजीफा है कि कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती है। माह रबीउल अव्वल शरीफ तो क्या आता है, हर तरफ बहारें ही बहारें आ जाती हैं। माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। ये ऐसा बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में तमाम आलम में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। पूरा माह रबीउल अव्वल शरीफी महाफिलें सजाई जाती हैं। घर घर बरकी कुमकुमों और लाइटों से घर गलियां मोहल्ले सजाए जाते हैं और घरों के ऊपर एक झंडा सब्ज़ रंग का नस्ब किया जाता है कि जिससे गुजरने वाले को भी पता चलता है कि ये आशिकाने रसूल का घर है। लिहाजा अपने घरों को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को सजाइए। ये मत कहिए कि हम ये जो पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं वही हम किसी और काम में खर्च करें, ऐसा नहीं है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, जब हमारे किसी बच्चे की बर्थडे आती है, कोई सालगिरह का दिन आता है, पैदाइश का दिन आता है, तो हम क्या करते हैं, बालून्स लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, कलियां लगाते हैं, केक काटा जाता है। तो वो तो हैं ही दो जहानों के सरदार जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई। तो उनकी आमद पर हम क्यों ना सजाएं, अपने घरों को सजाइए, मोहल्ले को सजाइए। जितना हो सके लोगों को भी इसकी तरगीब दीजिए। मिलकर पैसा इकट्ठा करें और उससे लाइटें, झंडियाँ, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लाकर घरों को सजाइए और जिससे पता चले कि आप सब आशिकाने रसूल हैं। कि मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रबीउल अव्वल 12वीं तारीख हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशी में रोज़ा रखना सवाब है, मगर बेहतर है 2 रोज़े रखें। और इस महीने में महफिल मिलाद करने से तमाम साल घर में बरकतें और हर तरह का अमन रहता है कि महफिल मिलाद शरीफ की बरकत से साल भर में घर में बरकतें रहती हैं। लिहाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में और अल्लाह पाक ने जो खुशी दी है उसको मनाना तो और भी ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। लिहाजा जो भी खुशी दी गई है उसे मनाओ और उस पर खुशी का इजहार करो। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा महफिल मिलाद करवाइए। जहाँ तक हो सके बावुज़ू रहिए, लब पर दरूदो सलाम और नातों के नगमे सजाइए, नातों और दरूदो सलाम के फूल बरसाते रहें, निगाहें झुकाएं और पुरवकार तरीके पर चलें। उछल कूद मचाकर किसी को तनकीद का मौका मत दीजिए। माह रबीउल अव्वल शरीफ बहुत ही ज़्यादा अकीदत और बरकतों वाला महीना है। कुछ लोग तो इस तरह भी करते हैं कि ऊंची सी म्यूज़िक वाली, गाने बाजे वाली नातें लगाकर, म्यूज़िक वाली नातें लगाकर तो बेहुरमती की जाती है। तो इस तरह की नातें भी सुनना जायज़ नहीं है। लिहाजा अकीदत के साथ ख़ुद भी नातें पढ़िए, ऊंचे ऊंचे वावीले करके भी नात शरीफ नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस तरह तो सवाब भी नहीं मिलता, उल्टा बल्कि हम गुनाह कमा रहे होते हैं। तो माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है तो पहला उसका पहली बुध और जुमेरात है, इसमें हर दुआ कबूल की जाती है। लिहाजा आप भी अगर ये अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो चाहते हैं अल्लाह पाक उनकी हर हाजत को पूरा कर दे, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे, ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो, और वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, उनकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, टेंशनें, हर तरह की मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, नाचाकियाँ हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तो भी ये अमल कीजिए। अगर बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा माल नहीं दिखता है, आप महीने भर का राशन लाते हैं लेकिन उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, महीने भर का राशन ला के घर में
رکھتے ہیں، لیکن پہلے ہی مہینہ ابھی ختم بھی نہیں ہوتا، راشن ختم ہو جاتا ہے، خود کے پاس پیسے نہیں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، تو بہت زیادہ مصیبت کا باعث ہے، لہٰذا یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی خواہش چاہتے ہیں، اولاد کی خواہش ہے، ماہ ربیع الاول شریف میں جو کوئی اولاد کی خواہش کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ ربیع الاول شریف میں یہ عمل ضرور کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نے ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ اور جمعرات دونوں دن اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی وظائف میں بتایا کہ آپ نے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کی جو ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں ڈیلی بنیاد پر، وہاں پہ نیچے کمنٹ باکس میں آ کے آپ نے 1200 مرتبہ کا ہنسا لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی، صرف ان کے لیے جو 1200 بار درود پاک پڑھے گا۔ اور آج کا عمل وہ بھی سن لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ نے ادا کر لینی ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 1 بار سورہ یاسین آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے جب سلام پھیرنا ہے دوسری رکعت میں بھی آپ نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کو 1 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس نماز کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر دینا ہے، اور دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دینی و دنیاوی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ دونوں دن عمل کریں، پہلی بدھ کو بھی اور جمعرات کو بھی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ بس یہ 2 نوافل پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کی بگڑی سنور جائے گی، آپ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ ضرور اس عمل کو کریں اور زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم خود کرتے ہیں اور پھر دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، ساتھ میں دوسرے بہن بھائیوں کے ذریعے بھی ہمیں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے اور ضرور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔